capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Book of Revelations, chapter 8. Y como título le vamos a poner tiempo final. And as a title, we're going to put end times or final times. Saludamos a las personas que están este día hoy mirándonos por la internet. We extend a warm hello to everybody that's listening. No vamos a leer con capítulos, solamente unos versículos. I'm not going to read the whole chapter, just a couple of verses. Y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a leer a partir del verso 6. We're going to start off verse 6 of chapter 8. Y dice así a la letra: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. So the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. Luego vamos a pasar al capítulo 9, el verso 12. We're jumping to chapter 9, verse 12. Y dice así: el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. One woe is past, behold, still 2 more woes are coming after these things. El verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Then the 6th angel sounded, and I heard a voice from the 4 horns of the golden altar which is before God, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. saying to the 6th angel who had the trumpet, release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. So the 4 angels who had been prepared for the hour and day and month and year were released to kill a third of mankind. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Now the number of the army of the horsemen was 200 million. I heard the number of them. Hasta aquí. Damos gracias al Señor. Amén. So we're going to Amén. put a Pueden cap tomar on it. asiento. No cierre su Biblia, por favor. Santo eres mi Dios. Bendito el nombre del Señor. Una de las cosas que ocurre con el libro de Apocalipsis, One of the things that happens with the book of Revelations, la gente dice: yo no entiendo las figuras que están allí. a lot of people tend to say, I don't understand the figures or the symbols that are located in this book. Y no vamos a decir que entendemos totalmente, pues son una cantidad de figuras retóricas bastante complicadas. And we're not going to pretend like as if we know all of the symbols, because there's a bunch of rhetorical symbols in here that have no specific meaning. Pero si nosotros nos remitimos al momento en que fue escrito, la forma de pensar de los hebreos, la forma de hablar de ellos, But if we transport ourselves to the time in which this book was written and the way that the Jews spoke at this time, vamos a entender muchas cosas. we'll be able to understand a bunch of things. Ahora bien, cuando encontramos ciertos animales, por así decirlo, que ellos veían y se extrañaban, When we find that a bunch of the animals in here, when they found them, they were kind of weirded out by them. y comparamos con lo que son las armas de hoy día, And we also compare the weapons that we have nowadays. nos damos cuenta de que Juan estaba teniendo una visión del futuro. We find that John was actually having a revelation or a vision of the future. Igual le pasó a Ezequiel, igual le pasó a Isaías, igual le pasó a todos esos grandes profetas. Same thing happened to Ezekiel, Isaiah, all of the great prophets. Le pasó a Daniel en relación con los imperios. Same thing happened to Daniel in relation to everything that has to do with the empires. Es como si el mundo fuera a existir todavía 200 años y el Señor ahorita diera una revelación de las armas que van a haber dentro de 200 años. It's almost like as if the
for example, if the world was still going to last another 200 years, and God gave you a revelation today of the weapons that would be forged in 200 years. Por supuesto que no las entenderíamos porque no las hemos visto. So of course we're not going to understand those weapons, we have yet to see them. Pero viendo los progresos que hemos visto, no nos extrañaría ver unos rayos en el cielo y las cosas partiéndose por mitad sin que nada los toque. But because of the type of technology that we have nowadays, it wouldn't be strange to us to see something broken in half or some sort of thunder fall down. Alguno diría, esos se cayeron por arte de magia, por así decirlo. Some might say, oh, that just happened because of magic. It broke because of magic. Pero conociendo la tecnología sabemos que están experimentando con rayos y cosas que tienen un poder terrible de destrucción. But because of technology, many of us know that they are experimenting with weapons that have to do with rays or things that look like lightning. Sabemos que el espacio exterior alrededor de la Tierra está lleno de cuantas armas raras hay por ahí, ya las tienen encaramadas allá arriba. And we know that the space surrounding Earth is filled with a bunch of weapons, a lot of technology. Por razón de táctica militar las tienen encima de las naciones que a ellos les interesa. And for strategic reasons, they are above a certain nation. Igualito lo hace China, igual lo hace Rusia, igual lo hace los Estados Unidos, igual lo hacen cada uno de los países que tienen sus armas atómicas. Same thing goes for China, Russia, United States, any nation that has some sort of atomic bomb or any sort of weapon, it has its strategies. Como aquí ponen una base en cualquier sitio y de una vez la gente la mira, Since nowadays we have a base just about anywhere and people can see it, ellos necesitan ponerlo donde no los vean. they need to put that base somewhere where no one can see it. Entonces mandan cualquier satélite que aparentemente es una cuestión de comunicaciones, So they send some sort of satellite, which is apparently a communication device. pero resulta que es un satélite espía, resulta que tienen sus armas, tienen su cantidad de cosas y están ahí mismo arriba de nosotros. But it turns out that many of those quote-unquote satellites end up being weaponry, or it ends up being some sort of spy device. Igual dicen los rusos, igual dicen los chinos que los tienen así vigilados por todos lados. Same thing goes for China and Russia. They feel as if they're being watched, or they are watching people. Entonces cuando la palabra del Señor dice que las estrellas caerán del cielo, So when the Word of God says that the stars will fall from heaven, nosotros tenemos que entender que no se trata de las estrellas siderales, esas cosas que están allá arriba. we need to understand and put it into context that it's not literal stars that are falling. Se trata sencillamente de una lluvia de bombas y lluvia de cosas que van a caer, pues a la hora de desatar una guerra, aquí lo que se van a ver son rayos por todos lados. You have to understand that what this person was seeing was a bunch of bombs or stars falling from heaven because of war. Muchas veces decimos que las películas que pasan por ahí se exageran. We can understand that a lot of movies nowadays are exaggerating the plot. Déjeme decirle, no hay ningún productor de cine que tenga ni la más remota idea de lo que es el apocalipsis que se viene. We have to understand that there's not a single movie director that truly knows what Revelations is all about. Ahorita hay gente que desarrolla toda una gran tecnología para hablar de un gran terremoto o hablar de un tsunami o hablar de alguna tragedia. A lot of people nowadays are coming up with all of these technologies that will help find out when the next earthquake is going to come or when the next tsunami is going to come. Y acondicionan los lugares y los sonidos que nos aterran. And they condition us or condition their equipment to kind of freak us out a little bit. Con los sistemas de 3D ya hasta estas cosas tan adelantadas que tienen ahora, And with the technology that's so advanced, parece que nosotros estuviéramos metidos en medio de un campo de batalla. especially with 3D technology or 4D, it almost feels like as if we're in the war zone when we watch these movies. Con lo que llaman la realidad virtual, Same thing for virtual reality. inclusive han sacado videos de personas que se ponen el casco ese There's actually a whole bunch of videos where these people are wearing their virtual reality goggles. y suerte que las paredes donde están las forran con cuestiones para protegerlos. It's a good thing that the walls that are surrounding the room that they're in is well protected or are well protected. Porque es tan real la acción que se estrellan contra la pared, se tiran como si estuvieran tirando una piscina y se dan tremendos golpes. Because the type of reality that they're in with these goggles is so surreal that
it's so real that it seems like as if they're going into a pool or they're on a roller coaster. Y eso que es algo virtual nada más, no es nada de realidad. And you have to realize this is just virtual reality. It's not something that's real. Pero están recibiendo sensaciones por la vista, por los oídos. But their senses are being triggered, their eyesight, their ears. Se les está llenando su mente de lo que están viendo en ese momento. Their mind is completely enveloped by what they're seeing in that moment. Y el cuerpo reacciona. And the body reacts. Ahora, frente a una tontería de esa, Now, when presented with something so small as such se as dan that, casos de personas que quedan medio tocadas del cerebro. there are certain people that end up being triggered because of those things, mentally Ahora, triggered. imagínese en una cuestión real, Now imagine in a real scenario donde para donde quiera que usted mire, si es que queda con vida, where wherever you're looking, if you're still alive, usted solamente vea cayendo una lluvia radiactiva, you're seeing kind of a radioactive rain fall down. usted solamente vea humo y destrucción por todos lados, You see smoke, destruction everywhere you look. usted ve edificios cayéndose y aquellas cosas, explosiones y cosas terribles. You see buildings fall down, all of this destruction all around you. Y por donde quiera que usted pase, sangre y muertos y pedazos de vísceras regados por todos lados. And wherever you're walking, you're seeing a whole bunch of dead people. Eso poniéndolo así baratito, And this is kind of giving it to you in an easy way. usted oyendo gritos y usted buscando desesperado a su familia, You're hearing all of these cries and you're so desperately looking for your family. eso es para buscar de verdad desaparecer. That's when you truly wished you didn't exist or that you could disappear. Pues el Apocalipsis revela más o menos ese ambiente. Well, Revelations is revealing that kind of environment. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4, 5 de Apocalipsis, perdón, capítulo 6 capítulo 6 de Apocalipsis, When we go back to chapter 6 of Revelations, nosotros vemos cómo empiezan a abrirse los sellos por parte del Señor. we see how the seals are starting to pop open because of Y God. tenemos ahí 4 jinetes, We also have 4 chariots, que ya hablamos la semana pasada, no alcanzamos a culminar, which we were speaking about last week. We didn't quite finish it, pero que nosotros los podemos identificar tranquilamente en este momento, but we can easily identify them in this moment. porque hay hambre, hay pestilencia, hay escasez, hay guerra, hay muertos, hay de todas cosas en este momento. Because everything that's described here is very much real in these end times. We have hunger, starvation. I mean, what don't we have? Pandemics. La semana pasada hablamos de la cantidad de muertos que han causado las 2 guerras mundiales. We were also talking about the amount of deaths that the 2 world wars made or had. Entre esas 2 guerras mundiales, cerca de 30 millones de muertos. Between those 2 wars, we had over 30 million dead. Pero si vamos a lo que causó, por ejemplo, la revolución bolchevique la revolución en Rusia, But if we take a look at the revolution that happened in Russia, en la época de Lenin sabemos que mataron más de 20 millones de personas. in this particular revolution, they had over 20 million dead. Si vamos a la revolución china, se llevaron más de 20 millones de personas también. Same thing in the revolution in China, there was about 20 million. Si vamos a toda esa guerra en Camboya, en un sitio, en el otro, se llevaron otros 14 millones más. And if we're talking about any sort of issue in Cambodia or pretty much anywhere else, we have millions of people dead. Pero aunque hablemos con terror de esas cosas, But for us to speak in terror of these things, esto incluye también que mataron sin guerra de ninguna especie, metiendo en cámara de gas, mataron 6 millones de judíos. we also have to talk about the Holocaust, the fact that they put a bunch of Jews, innocent Jews, in concentration camps. Gente que no tenían armas en sus manos y nada, solamente porque querían eliminar al pueblo hebreo. People that did not fight, didn't have any kind of weaponry on them, they were simply hated. El odio del pueblo alemán y ese orgullo vano de que la raza pura y no sé qué cosa rara ahí. This was all due to the hatred of very specific group of Germans that they felt they were more superior to anyone else. Pero es que aparentemente la Segunda Guerra Mundial debió de haber paralizado toda esta guerra y toda esta matanza.
But the truth is, if we had really analyzed World War II, we shouldn't have had any more wars after that. Pero en vez de paralizarlas, parece que despertó la sed de sangre de la humanidad. But instead of paralyzing any other sort of war, it's almost like as if it fed into the hunger of war. No hay un día, óigame bien, no hay un día en que no hayan cientos de muertos. There's not a single day that goes by where there isn't thousands of dead people. Ya es tanta la sangre que se está derramando y es tan común ya que ya ni siquiera se publica. There's so much bloodshed, and it's just so totally normal that it's not even published in a newspaper anymore or anywhere. Antiguamente hablar de matar a un presidente era una cosa increíble. Before, to speak up and say that you wish to kill the president, it was unspeakable. Hoy por hoy matar a un presidente es la cosa más normal que hay. Nowadays, to actually kill a president is totally normal. Antiguamente oír de que en una nación hubiera delincuencia y que se mataran unos con los otros, eso era bastante corto. For it to be spoken about like huge criminal waves in any sort of nation, it wasn't really heard of. Everything was very calm. Estados Unidos respiró cuando por allá en la época de los años 30 del siglo pasado lograron parar con la cantidad de mafias que había. The United States kind of breathed a sigh of relief back in the 30s when they were able to stop or calm down all of the mafias. Parecía que todo eso estaba acabado, It almost seemed like as if everything was finally over. pero parece ser de que la gente como que le gusta ver sangre. But it's almost like as if people like to see blood. Nuestros países de Centroamérica se desangran unos con otros por razón de gusto. Our South American nations tend to just kill each other off because they feel like it. Los gobiernos no hayan qué hacer para parar esto. Governments don't know what to do to make it stop. Igual está, hermano, en todos los países del mundo. It's everywhere. It's a worldwide thing. Por cualquier cosa quieren matar, quieren destruir, quieren incendiar, quieren acabar con todo. No matter where you look, people want to light things up on a fire or kill somebody else. Se ha perdido el respeto, se ha perdido la misericordia, se han perdido las intereses, la gente quiere destruir. We've lost any kind of ethical boundary. We've lost mercy. We've lost respect. Si usted hoy, como lo estoy haciendo en este momento, habla de que se perdió la moral, If today, like I'm doing right now, we talk about how morality has been lost or morals have been lost, a usted lo tachan de antiguaya, lo tachan de viejo, lo tachan de ser del siglo pasado, you start being called an antique because you're quote unquote old-fashioned, as if you're from some like far-off decade or era. pero la gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo con los niños y la juventud en este momento. But people weren't realizing what's happening to our kids, to our youth. Hoy por hoy hay niños que conocen más de armas que los especialistas de armas de hace 40 años atrás. Nowadays, you have mere children that know more about weaponry than the actual people who are building the weapon. Cuando yo estuve en el ejército, una de las cuestiones que alcancé fue que yo llegué a ser especialista en armas portátiles. When I used to be when I used to be a soldier, I actually was able to be ranked up to be a specialist in weaponry. Cuando veo las armas de hoy día, no tengo ni idea cómo funciona eso. Nowadays, if I look at one of these new weapons, I have absolutely no idea what I'm looking at. Y usted ve a los niños hoy por hoy cómo manipulan. Nowadays, you see how kids are able to manipulate or use. En mi época, las enseñanzas para cómo defenderse eran en un campo. They're able to use those weapons. In my times, it was more so you had to take some sort of class to know how to use things. Dejaban pasar figuras y usted le disparaba esas figuras. You had kind of like a makeshift shooting range, which you would have little figures in front of you and you would shoot at it. Hoy por hoy los niños en un momento matan a 200 personas en esas cuestiones virtuales. Nowadays, you have kids that are in these virtual reality places and they're killing over 200 people. Manejan tanques de guerra, manejan aviones, esto es increíble lo que está pasando. And they're driving all these tanks, and although this is virtual reality, it's very realistic.
Y cuando los niños llegan a una edad de ir al ejército, And when it's finally time for them to grow up and they go into being a soldier, cuando llegan al ejército se encuentran con que es bastante parecido a lo que han estado jugando. when they're finally in this position of being a soldier, a Marine, whatever you want to be, you already know how to use these weapons. En otras palabras, de una forma muy velada han estado preparando a nuestros hijos para la guerra. So in a very deceiving kind of way, they've been preparing our children for war. No los han estado preparando para la paz. They haven't been preparing you for peace. La idea de los gobiernos hoy día The idea that governments have nowadays es que para tener paz hay que prepararse para la guerra. is that in order for us to have peace, we must prepare for war. Es que para defenderse hay que estar armado. It's because for you to be able to defend yourself, you got to have some sort of weapon. Entonces cuando alguien dice tengo una bomba atómica, So when somebody says, I have an atomic bomb, el otro dice yo tengo 5, the other says, well, I got 5 of y them. el otro dice yo tengo 20, The other says, what's up, I got 20. y el otro dice yo tengo ya 200. The other says, okay, I got 200. Entonces el que tiene una empieza una carrera armamentística porque tiene que defenderse. So then the original person that only had one, they go into this rush mode because they need to have more. Mientras tanto los campos están descuidados, But the truth is that our fields are being la gente not se paid está attention muriendo de to. enfermedades, People are dying of disease. hay millones de personas muriéndose de hambre, Millions of people are starving. no se enseña a nuestros hijos a la paz, Our children aren't being taught how to make peace. se le está metiendo en la mente que hay que matar al de este, al del otro y al del otro. Their brains are being flooded with ideas that you gotta kill to survive. Ya el solo hecho de ponerle un arma virtual en las manos al niño The fact that you're putting a virtual weapon in a child's hand, está creando en él una personalidad explosiva you're creating a sort of explosive personality or characteristic que reacciona frente a lo que está viendo, in which they are being triggered or they become, they react to what they see. y después nos preguntamos de dónde sacan la idea de estos atracos tan perfectos que hacen hoy día. And then we start asking ourselves how these young people are able to do shooting so easily. ¿De dónde sacan la idea de andar a 120 millas por hora dentro de la ciudad? How is it that they know how to go 120 miles per hour in the middle of the city? ¿De dónde sacan la idea de burlarse de las autoridades? How is it that they know or they think it's okay to make fun of the authorities? ¿De dónde sacan la idea de quemar y de ver incendios y cosas de esas? Or how they're so happy with fire, well, they'll just light something up and they'll sit there ¿A and qué watch it. hora le enseñaron? So at what time were they taught? Pues sencillamente de que están viendo programas de televisión. Super simple, it's whenever you sat them in front of a TV. Ahora bien, cuando en la época de Juan, Now in the time of John, Juan observa esta cuestión que Dios le está mostrando, John is observing these things that God is showing him. Dios no le está diciendo a Juan, esto lo voy a hacer yo. God isn't telling John, this is what I'm going to do, John. Dios le dijo a Juan, mira lo que sucederá, God is telling John, look at what's going to happen. escríbelo. Write it down. Pero no le está diciendo, yo voy a mandar estas cosas. He's not saying, this is what I'm going to send. Es que es el mismo hombre adelantando la tecnología quien está causándose daño. Truth of the matter is that it's humanity. It's us that are creating the weapons, and everything that is destroying our humanity. La Biblia dice, por ejemplo, de que aumentará la temperatura de la tierra. For example, the Bible talks about how the earth will heat up. Y no es que Dios le va a meter más candela al sol. And it's not that God is adding flames or fire to the sun. Sabemos perfectamente bien que el sol es una continua reacción nuclear. We know that the sun is just a constant nuclear reaction. Continuas explosiones y explosiones nucleares que producen este calor tan tremendo que emana del sol. On its face, we have those continuous like bolts of flame, the nuclear reaction that's on, it's creating heat. Pero también sabemos que la Tierra siempre ha girado en el mismo sentido y su traslación no ha variado. But we also know that the earth is just on this rotational pull. It's always been the same. Entonces, ¿por qué el calor del sol nos está afectando más? So let's be real. Why is the heat from the sun affecting us more now?
Porque el hombre con sus experimentos ha roto la capa de ozono, ha roto todas estas cuestiones que protegían la Tierra. Because man, with our constant experiments, we've ended up destroying our ozone layer. No es Dios el que está mandando esta cosa. God didn't do that. He didn't send Es el that. mismo ser humano. It's man. It's humanity. A veces nos pensamos que lo que hizo Estados Unidos de lanzar un par de bombas atómicas, yo la digo así tan sencillo, And then when we talk about when the United States sent off some atomic bombs, o sí se acabó con la Segunda Guerra Mundial. and sure, let's pretend that it ended it with the Second World War. Yo no soy quien para criticar o alabar, no soy quien para hablar respecto a eso. And I'm going to be frank, I am absolutely nobody to criticize or to reward those kind of actions. Pero cuando se lanzó la primera bomba atómica, But when that first atomic bomb was dropped, y unos días después se lanzó la segunda, and within a couple of days you got the second one dropping. antes de eso se había hecho una conferencia en un sitio llamado Yalta. A couple of days before those events happened, there had been this conference Donde estuvieron por parte del presidente de los Estados Unidos, el de Rusia, que era Stalin en esa época, y Winston Churchill de Inglaterra. There were these three big figureheads, I'm not going to mention their names, there were three big figureheads that came together. Y cuando los americanos así muy solapadamente le dijeron a Rusia que tenían una superbomba, And when Russia was informed that there was this super bomb, el de Rusia pero ni se enteró. Russia didn't really kind of register it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ya tenían todas las copias de todo lo que estaban haciendo los americanos acá. Because the thing is, Russia already had all of the copies of what was going on in the United States. They had the copies of the atomic bomb. Unos meses después A couple months later, de estallar esas dos bombas allá, after the two bombs dropped, Rusia estalló sus propias bombas probándolas. Russia ended up dropping their own bombs as a quote-unquote test. ¿Qué te indica eso? What is that predicting or saying? Que hay un negocio de armas. That there is a there's some sort of money Gente que se exchange lucra with con bombs. There's some sort of exchange with those bombs monetarily En el mundo entero, in the entire world. en este momento hay un negocio terrible con las armas. There is a business in weaponry. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Colombia, We find, for example, Colombia, que la guerrilla tiene mejores armas que el ejército colombiano. that the guerrillas, the people that are in guerrilla warfare, they have better weaponry than those soldiers of the government. Igual ocurre en Centroamérica, Same thing Central America. igual ocurre en países sumamente pobres, Same thing in any kind of country that's poor, donde la gente no tiene para comer, where people don't have enough to eat. pero los que están al frente están armados hasta los dientes But those who are standing in the forefront, they are just so y loaded with mantienen weapons, oprimida a la gente, and they have their people oppressed. y los que manejan los negocios de armas And those who are moving in the business of weapons, les importa un soberano pepino si la gente se muere o no se muere de hambre. they absolutely do not care if people are dying. Ellos hablan con el que tiene con qué comprar las armas. They are only interested in those who have enough money to buy the weapon. No les importa a quién maten, no les importa nada de eso. They don't care what that weapon kills, it's just more so, can you buy my weapon? Y si se levanta un grupo más o menos poderoso que tiene algo de dinero y no tiene armas, And if they see that there's another group that's rising up and it's got a little bit of power, a little bit of money, y puede desestabilizar y cambiar un gobierno, le dan armas también y venga el dinero. and they notice that this new group can throw off the balance of the government, well then here you go, I'm also going to sell to you. No les importa para nada la vida humana, They don't care about lives. absolutamente para nada. They don't care about it. Juegan con la fe de la gente. They play with the faith of people. Usted observa lo que ocurre en China en este momento. If you observe what's going on in China, En China se prohibió la predicación no solo del evangelio, de cualquier tipo de religión. in China it's actually prohibited to speak about the gospel or anything that has to do with it. Mataron millones de personas por el solo hecho de decir que creían en Dios. They ended up killing many people because they said, I believe in God. Pero como se han dado cuenta But because they've realized de que ya ellos son 1,000 y tantos millones, that
the believers are actually millions. Y que la gente, el mar en la Biblia, And that the people se está levantando symbolized by the ocean in the Bible is starting to move. It's starting to create waves. están abriendo la posibilidad de que la gente utilice la religión de nuevo. They're starting to kind of fluctuate a little bit and starting to let people practice their own religion. Con la condición de que el gobierno la pueda controlar. With the only condition that the government can control what it is that you believe in, your religion. Cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en nuestros países, When we see what's going on in our own nations, cómo poco a poco se está llevando a ahorcar la fe. where step by step or little by little you're starting to see faith ended up being suffocated. Para muestra un botón, agarre usted y haga cualquier comentario en las redes sociales. For example, just go into your social media and make any sort of comment. Y ponga la palabra si Dios quiere And put in your comment, if God wants, o Dios lo permita or if it's God's will, if God o allows, gloria a Dios. or glory be to God. Prepárese porque lo que le viene para atrás es candela. You best prepare yourself because you're going to get a bunch of flame on you. La cantidad de denuestos y groserías que le van a lanzar, A bunch of people are going to start attacking you. agarre una maleta para que lleve. You better pack a suitcase, it's time for you to go. ¿Por qué? Why? Porque los mismos medios de comunicación se prestan para eso. Because social media allows itself to be moved in La that way. gran mayoría de los medios de comunicación son ateos. The majority of the people who are the owners of that social media are atheists. La gran mayoría de los medios de comunicación que hoy lloran porque los están cerrando The majority of these communication methods which are crying out because they're being shut down son los que se han prestado para llevar estos gobiernos totalitarios. are the ones that have allowed themselves to help these government Y types. son los que se están prestando para enterrar el Evangelio de Cristo. They're also the ones that are crying out because they want to help the people who believe in God get shut down. Los gobiernos totalitarios se valen de los medios de comunicación para cerrarle la boca al pueblo en su expresión delante de Dios. So governments are relying a lot on specific types of social media to shut down anybody who relies on God and only God. Y quien nunca ha tenido una comunión ni un encuentro con Cristo se come el cuento. And whoever has never had a real connection or a real moment with God, they're going to fall for it. Cuando la gente le hablan de tecnología, se come el cuento del Dios tecnología. And when you're talking to somebody about technology, they end up eating the idea of a technology God. Ninguna persona levanta los ojos al cielo como David y dice Dios cuando tú creaste estas cosas. You're going to be very hard pressed to find anybody that looks up to heaven and say, the creator of heaven, God, I'm speaking to you. Porque las cosas sencillas de Dios parecen locura. Because the simple aspects of God, they seem like lunacy, they seem El hombre crazy. no puede de ninguna manera concebir de que haya un ser todopoderoso capaz de crear estas cosas. Man, because we have such a tiny mind, we are not able to fully comprehend the greatness, the almighty power of God. Se le hace más fácil creer que la perfección que hay en el universo salió de la nada. It's so hard to believe that the perfection that we see in the universe just kind of came out Se of le hace nowhere. más fácil creer que todo fue una explosión y ya. It's more easy to believe that there's this big bang that created everything. Se le hace más fácil mirar a ver dónde dejó la cola, porque se creen descendientes del mono antes que creer que son criaturas de Dios. It's easier for you to look at your butt and think, hey, where'd my tail go? Because you think you came from monkeys. Ahora ni siquiera dicen que somos descendientes del mono. Resulta que ahora salen teorías de que somos descendientes de las ranas, somos descendientes de los camaleones, somos descendientes de cuanto animal raro se les antoja a ellos. Nowadays, there's not only the theory that we came from monkeys, but there's also a theory that we came from frogs and Pero whatever. el pueblo other que theory. conoce a su Dios, But the nation that knows it's God, el pueblo que de verdad tiene comunión con Dios, the nation that has a real communion with God, cierra sus oídos a eso y dice, yo soy criatura de Dios. we got to shut our ears off to that kind of thing, and we got to say proudly, I am a creation of God. Pero para esto, hermano, But for that to happen, se necesita fe. you got to have faith. Y la única manera de tener esa fe And the only way for you to get that faith, es metiéndose dentro de este libro. it's to submerge yourself in the Bible.
Oh hermano, pero entonces si yo me meto dentro de los libros de ciencia, pues tendré fe en la ciencia. All right, brother, well, look at it this way. If I go into a scientific book, I'm going to believe in science. Por supuesto que sí, Sure thing. pero no hay todavía un científico que te garantice vida eterna. But there's not a single scientist on this planet that can guarantee you eternal life. Todavía no hay un científico que te diga dónde está el tercer cielo. There's not a single scientist that can pinpoint the exact location of the third heaven. Todavía no hay un científico que pueda demostrar que Dios no existe. There's not a single scientist that can undoubtedly prove that God is not real. No hay un científico que pueda demostrar que las figuras celestiales que hacen su aparición no son reales. There's not a scientist that can undoubtedly prove that the visions that we have of angels or so on and so forth are not real. Y es por una razón muy sencilla. And it's for a very simple reason. Por cuanto el hombre no ha querido creer a las cosas de Dios. Because man has not wanted to believe in the things of God. Dios les envía espíritu de error para que crean a la mentira. God allows a spirit of doubt or confusion to come in and twist what you believe. Pero Cristo dijo unas palabras que nos llenan de gozo. But Christ said something that should fill us up with joy. Dijo, te alabo, Padre, He said, I glorify you, porque Father, escondiste estas cosas de los sabios because you hid these things from the wise, y se las has revelado a mis pequeñitos. and you've revealed it to my little ones. ¿Cuántos se sienten pequeñitos del Señor? How many of you feel as if you're the little one of God? Ay, hermano, usted le está dando muela a los hermanos. Listen, brother, you're kind of talking nonsense. No, esto no es muela, hermano. Not talking nonsense. El bautismo con el Espíritu Santo no es muela. Baptism of the Holy Spirit is not Las nonsense. revelaciones de Dios no son muelas. Revelations from God are not nonsense. La realidad de lo que está ocurriendo no es muela. The reality in which you are living is not nonsense. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, respecto al sexto ángel Then when we start reading about the seventh angel, que tocó la trompeta, which sounded the trumpet, y entonces Dios le dice, and then God goes on to tell him, vaya y desate los 4 ángeles que están allá en el Éufrates. go over to Euphrates and let the other 4 angels go. La palabra ángel ahí no se refiere a seres celestiales, The word angel in this context does not mean the celestial being se angel. refiere a espíritus enviados It's talking about a spirit that was sent, que Dios los ha tenido retenidos, that God has kind of kept them constrained, que Dios no ha permitido todavía que sean desatados, that God has not allowed them to go and do what they're supposed to. porque cuando sean desatados, Because when they've been let go, lo que nosotros estamos viendo en este momento what we're witnessing in these se va a times, magnificar de tal manera it's going to be so que magnified la gente querrá buscar la muerte pero no la hallará. that people are going to seek death and they're not going to La find gente it. buscará enterrar la cabeza en las piedras. That people are going to want to just smack their heads up against the La rock. gente se preguntará para qué nacieron, They're going to ask themselves, why was I even born? pero ya no habrá tiempo para nada. There's not going to be any time for that. Cuando nosotros leemos sobre la bomba atómica de Hiroshima, When we talk about the atomic bomb that was dropped on Hiroshima, en 5 minutos, in 5 minutes, que fue lo que duró entre caer la bomba which was from the time that it fell from the plane y estallar, and then it exploded, en esos 5 minutos in those 5 minutes, todo parecía en paz. everything was dead quiet. It was peace. Lo único que oyeron fue un pequeño avión o el ruido de un avión que pasó. All they heard was the sound, the whirring of an airplane go by. De repente vieron que algo cayó. Then they saw something fall. Esa es narrativa de esa gente. This is a narrative that these people Ahí that no- lived it, they Ahí no tell hubo these un things. cañonazo, ahí no hubo nada. There wasn't a loud explosion, there No was hubo nothing. fuego antiaéreo ni nada. There wasn't any kind of bombing going on. Solamente un avión solo que iba por esta It allá. was a single plane, Inofensivo. this inoffensive or minuscule plane, Y dejó caer un paquete. and it dropped a package. Cuando ese paquete llegó a cierta altura, When this package got to a specific height, no se oyó una explosión. there wasn't a sound of an explosion. Solamente un reflejo muy fuerte. There was just this kind of a bright light, Una luz sumamente a fuerte. very bright light. Y todas las cosas fueron absorbidas por eso. And everything was absorbed into the mushroom cloud. Produjo un calor tan tremendo que fundió todo lo que encontró por los alrededores. And it was such an extreme, unbearable heat that it consumed En un everything in its instante, radius. And in one En un instant, in instante, a single moment, en un abrir y cerrar de ojos, in a blink of an eye,
70.000 personas fallecieron 70,000 people died en un instante, in a single moment. sin una explosión. It wasn't even an No se explosion. oyó nada, There was nothing to be heard. solamente se vio un resplandor. All you saw was a bright light. Luego lo que se vio fue un hongo que volteó todas las cosas. And all you saw was the mushroom cloud that we mentioned, and it took everything in its path. Dicen que los barcos que estaban en el agua, It said that the boats that were in the water, había gente ahí adentro en la parte que está sumergida there were people in the part that were submerged, like the y submerged no part of the podían boat. tocar las paredes de los barcos It said that they couldn't touch the walls of the boat porque las manos se les quedaban pegadas porque estaban al rojo vivo los aceros de los barcos. It said that when they would touch the walls of the boat, they couldn't do that because their hands would basically melt into the walls Los because of the postes de heat. luz, todo se fundió. Everything basically melted. Aquello fue un candelazo, hermano, que a una temperatura de no sé cuántos miles de grados. It was, let's put it this way, put it lightly, it was an unbearable heat. Cuando usted ve las fotografías de lo que quedó de ese momento, When you see the photographs of what was left over, usted ve gente recostada a los postes y así quedaron. you kind of see, not even the people, you see the shadows of the people up against the poles, and they're just there. That's all you see, their Usted shadow. ve gente agarrada de la mano sentada en una banca hablando, así quedaron. And you see the shadows of people holding their hands while sitting on a bench. That's all that's left. Lo único que cuando los tocaban caía pura ceniza. The only thing is when you would touch the remains of somebody that you could actually find, they would turn to ash. They would just crumble. Aquello fue algo horrible, hermano. It was a horrible thing. 4 o 5 días después estalló otra bomba más 4 days later, you saw the other bomb fall in Nagasaki. y se llevó 40.000 personas más en un momento. You had 40,000 more people die. 2 pequeñas bombas. There were 2 tiny bombs. Hoy día cada bomba de las que tiene fabricados los Estados Unidos, Nowadays, every single bomb that the United States has, cada bomba de las que tiene fabricada Rusia o China, cualquiera de esas, every single bomb that Russia, China, any of those people cada have, una bomba every single bomb, supera en poder 200, 300, 500 veces a la bomba que estalló en Hiroshima. exceeds the power that the big boy and little boy, like the bombs that fell on those nations, what they had. It exceeds those kind of powers. Y no estamos hablando de que los Estados Unidos tiene 100 bombas, And we're not talking about that the United States has 100 bombs. estamos hablando de que tiene miles de bombas. We're talking about they have thousands of Lo bombs. mismo pasa con Rusia, Same thing for Russia. lo mismo pasa con China, Same thing for China, lo mismo pasa con el Pakistán, Pakistan, lo mismo pasa con la India, India, lo mismo pasa con Francia, France, lo mismo pasa con Inglaterra England, y la misma cosa pasa con Israel. and Israel. Y ahora se quiere sumar también los iraníes. And now Iranians want to add themselves to the group. Pero es sintomático, o sea, llama mucho la atención But it should capture our attention que los 4 ángeles no estaban atados en los Estados Unidos, that the 4 angels weren't tied up in the United States, ni estaban atados en Rusia, nor were they tied up in Russia, ni están atados en la India, nor are they tied up in India, ni están atados en Alemania o en Inglaterra, or in Germany, England, none of those places. están atados en el Éufrates, They're tied up in the Euphrates, donde se inició la civilización where civilization first started, y donde hoy día los países árabes son los que están allí. and where nowadays the Arabic nations, that's where they dwell. Y no es por razón de gusto que el Oriente Medio, And it's not just because we want to say it, but in the Middle East, hoy por hoy es un hervidero de muerte. nowadays it's basically a bowl of blood. It's a bunch of bloodshed. Ahí está metido Irán, está metido Irak, está metido la Arabia Saudita, está metido en todo lo que es el Oriente, tanto el Oriente Medio como lo que es todo el Oriente Medio en sí. Have a bunch of nations, including Iran, Iraq, just basically anything there in the Middle East. Look at a map. Donde llaman la media luna fértil, que exactamente empieza en la parte baja de Irán, de la parte más occidental de Irán, y da la vuelta hasta Israel. So you got that kind of crescent moon shape that's talked about. We've got the peak, which is Iran, and it leads all the way down to Israel at the other peak. Es el sitio en este momento donde más conflictos hay. This is the place where the most amount of conflict is found. Estados Unidos sacó sus tropas
de Pakistán, y ahorita están los personajes esos allá matándose unos con otros, aquello es un desastre. So the United States decided to retrieve their people or their soldiers from Pakistan, and now there's even more war. La India está asustada porque Pakistán tiene bombas atómicas. And India is afraid because Pakistan has a whole bunch of bombs. La gente está asustada en este momento. People are afraid. En el mundo entero, In the entire world, los señores árabes son los dueños de los gas stations en el mundo entero. specific Arabic people are owners of gas stations. Están introducidos en los sitios más álgidos, de más peligro. So they're basically in position of power in the places that are the most dangerous or Y necessary. está comprobado que obedecen cualquier fatwa es una orden de los ayatolás. And it's proved that many of them are okay with following orders from a very radical group. Lo que está deteniendo en este momento, hermano, And what's stopping it in this moment, que el mundo entero se incendie, what's stopping the world from es lining que Dios up, mantiene atados esos espíritus allá. it's that God still has not let go of the four angels. El mundo tiene en este momento cerca de 10.000 millones de habitantes. The world has 10 mil millones. The world has over Camino a los 10.000 millones. 10,000 million. Póngale que ya 9.000 millones nada We más. have a lot of people on Earth, basically. Aquí dice bien claro que le fue dado matar la tercera parte. So you have to read carefully here that the Bible says that they were given permission to kill a third of mankind. Nosotros nos asustamos cuando decimos, uy, el COVID lleva 500 millones de muertos. And we get so freaked out when we say, well, COVID has killed thousands of Oh, people. qué cosa tan terrible. That's such a bad thing. It's killed many people. La tercera parte A third de 9.000 millones of a lot of people, son of mankind. 3.000 millones. So if you take a look at just the number of which would die if we had a third of mankind dead, it's a lot of Ellos están bloodshed. riendo, ¿de qué se ríen? Porque ya no puede decir en inglés traducir la cantidad. Estamos hablando de 3.000 millones de muertos. We're just talking about, I think he's saying 3,000 million. He's just, millions of people are dead. No estamos hablando de 500 ni 600 millones. So we're not talking about 500,000. We're not talking about 6,000. We're talking about a lot. Estamos hablando de una situación, hermano, So we're talking about a situation donde el mundo entero lo único que verá será sangre. where the entire world, all they're going to know at this point is Pedazos death, de it's blood. vísceras volados por todos lados. So a bunch of little bits of people strewn all over the ¿Sabía place. usted que los cohetes que tienen ahora las naciones que tienen armas atómicas, Do you know that the rockets or the way that these atomic bombs are built now, en las cabezas de ellos, in the peak, the little head of the rocket, son capaces de llevar 10, 12 y 20 cabezas atómicas? they are capable of having 10, 12, just a bunch of little atomic heads attached to that one single head, Que pueden ser guiadas independientemente. which can be told to go in specific directions. O sea que donde lancen 100 cohetes, So say for example, they launch 100 rockets, cada uno con 10 cabezas atómicas, which every single one of them has, say, 10 heads. son 1.000 cabezas atómicas que están cayendo. That in itself is 1,000 that are being launched. Eso no es juego. It's not a game. Y déjeme decirle, And let me tell you, mientras nosotros hemos estado durmiendo, while we've been sleeping, descansando tranquilos, resting very tranquil algunos life, en el mundo borrachos y olvidados, and some in the world drunk and doing whatever el they're mundo ha doing. estado varias veces a punto de que estalle la tercera guerra mundial. The world has been on the brink of a third world war so many times. Ha estado a punto en los juegos de guerra de que se disparen esas armas automáticamente. There's been many times where we have these, think of them like war games, and they've been sitting there going back and forth about to launch this Porque rocket. hoy día no depende de que un hombre pise o no pise, sencillamente como haya una amenaza todo se dispara. Because the thing is, nowadays, we don't rely on somebody or a president touching the button, that red button. No, nowadays, if there's some sort of threat, it automatically launches itself. Como uno de esos sensores se equivoca, hermano, aquí se va a formar un There's a parapapero grande. If there's a single sensor that makes a mistake or is triggered by a threat, it'll launch. Como alguno de esos jefes medio locos por allá, uno de esos iraníes o alguno de esos se le ocurra
lanzar un juguete de esos, hermano, yo no quiero pensar lo que quiero pasar. If there's even a single crazy person out there that decides, hey, I'm going to play the rocket game today, and they launch it, the war's going to be bad. Están jugando a la guerra. They're playing war games. Y una cosa es invocar al diablo. And one thing is to call on the devil. Y otra cosa es verlo venir. And another is to see him walking up to Una you. cosa es estar invocando la guerra. One thing is to call out to war. Y otra cosa es ver una lluvia de bombas cayendo. And another is to see the bombs raining down around you. Entonces sí que verán las estrellas del cielo cayendo. So then that's when you're going to see the stars falling from heaven. Entonces sí que verán lo que es de verdad una guerra. That's when you're going to know what war really is. Hermano, a orarle a Dios. So brothers and sisters, I'm Eso calling no you lo va to a pray. detener nadie. Nobody's going to stop it. Aquí lo único que va a detener que el pueblo de Dios no perezca The only thing that's going to stop the nation of God to not perish, es que Cristo venga posible sea. it's that God first comes for His Y people. para eso, hermano, se necesita que usted y yo And for that, it's needed that you and I, mantengamos viva esa fe. we got to keep our faith alive. Estemos claros de la venida de Cristo. We got to be clear on the second coming of Que no Christ. nos dejemos meter en los oídos. That we don't allow things to go into our Porque ears. inclusive hay iglesias Because there's also churches que hablan that speak de lo que la venida de Cristo es una falacia. and say that the coming of Christ is a fallacy or it's not real. Pues si la venida de Cristo es una falacia, Well, if the second coming of Christ is a lie, entonces Cristo nos mintió. well then Christ, everything He did was a lie. Y si Cristo nos mintió, entonces estamos perdidos. So then if Christ is a liar, then we're all lost. Y si estamos perdidos, mis hermanos, pues entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? And if we're all lost, then what in the world is the point of us being? Pero ¿qué es lo que nos hace tener certeza de que Cristo Jesús dijo verdad? But what gives us the certainty that Christ said and what He said is real? Primero que nada, el testimonio del Espíritu Santo. First and foremost, the testimony of the Spirit. El testimonio en nuestras vidas. The testimony of our lives. Segundo, el cumplimiento exacto de lo que está escrito en la palabra. Second of all, the fact that the Bible has come to Porque pass. no ha over and dejado de over. cumplirse una jota ni una tilde. Because absolutely everything said in it has come to pass. En este momento estamos a las puertas, pero a las puertas de algo grande. Right now, where we're standing, we're right there at the brink of opening another door. Y lo primero que va a ocurrir es el rapto de la iglesia. First thing that's going to happen is the rapture of the church. Cuando nosotros vemos toda esta situación que está ocurriendo, When we see everything that's happening, hermano, yo me acuesto I lay down y digo, Señor, ¿será esta noche? and I ask myself, God, will it happen tonight? Cuando apenas me despierto, And when I wake up, estoy pendiente de mi familia. I'm paying attention to my family. Estoy pendiente de qué pasó en el mundo. I'm paying attention to what's going on in the world. No vivo angustiado, And it's not that I'm living in some sort of vivo en anguish. expectativa, I'm living in an porque yo sé lo que expectation. viene. Because I know what's to Y el come. que sabe lo que viene se apercibe. And whoever knows what's El coming, you're que going to sabe lo perceive que it. viene le ora a Dios. And when you know what's to El come, que you're sabe lo que viene se prepara. And when you know what's to come, you El que prepare sabe lo yourself. que viene espera And when confiadamente. you know what's to come, you're waiting El in que certainty. sabe lo que viene se guarda. And when you know what's to come, you're keeping Tengamos en yourself cuenta esto, pure. hermano. So we got to pay Que Dios attention nos to this. bendiga. May you be Nos blessed. ponemos de pie. Please stand.